Mindanao, DXKO Candioros, DXKT Davao, DXXX Zamboanga, DXKT Tipolo, DXKT Pagadian, DXKS Surigao, at DXDX General Santos. At ngayon, sabayan na rin na pakinggan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Via RPN Radio Apps. RPN. 56 na taon na naglilingkod sa sambayan ng Pilipinas. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda DZBS Baguio. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. The views expressed by the host do not necessarily state or reflect those of RPN and its management. Furthermore, the views and opinions expressed by the guests do not reflect those of the host, the program, the management, and RPN. Ronda Legal Public Service. Programa apakatalantanan dagiti sa lungsod may panggap legal kenlenteg. Makadwayo ni Atty. Susana Umayat. Manggan tunggal Sabado manipod alas 8:30 tagsapa hanggat alas 10:30. Isagsagot kada kayo di RPN DZBS 1368. Siya po ti bisita tata ni Atty. Susan Umayat na siya kat ti Atty. Miller Quintin Jr. May kadukas kini Ma'am Susan may saak matlang maestro may saak nga professor iti law ijay CCDC. Ket dakta tang aldaw gapusta na ibagak kini Atty. Susan nga kalkalpas kumat nga nagtraining nya may nga training iti di makuna nga PhilC, the Philippine Law of the Sea Academy. Ket may isang obligasyon mi ono may isang parte iti public service matlaang iti may kas da kaming abogado ket mangipakaamo may panggap daytoy kunada nga law of the sea. Ket inya ba daytoy PhilC nga daytoy inya daytoy PhilC ket it's a month-long training para ti dagiti abogado dagitoy law students dagitoy nagapupay jay kwa na dapay tinagapu iti namria daytoy dagiti agmapmapa dagitoy dagiti baybay tayo nya ket adapta tang agsapat ipakamok kinyayo kahit kung mat nga ag-introduce kahit kung educate na kayo maipanggap daytoy oncoming nga kunada incoming kunada nga 10th year anniversary daytoy decision na arbitral decision may panggap daytoy West Philippine Sea nga kunada ket sumagmanulangal daw daytoy no June 12 daytoy ket daytoy nga kaso kunada nga jay the Republic of the Philippines versus the People's Republic of China. Okay, ket we will be discussing i-discuss tayo ti historical background na daytoy nga decision no apay nga nagrugi ano apay nga no inya dagito isang sangon tayo nga daduma pay nga dapat nga ipakaamu tayo kuma no ipatungpal dayto nga desisyon iti nga arbitral award. Okay, so it has been nearly 10 years. Okay, why? Because dayto nga desisyon kat naiparwar iti July 12, 2016. Okay, so di ay tribunal the arbitral tribunal kat inted da ito nga desisyon unanimously. Okay, kat may bagata yung nangabak tayumet. Okay, so haan lang apo da ito nga landmark nga affirmation nga ti Pilipinas kat participant isuna in the international sea. Okay, nga mangipakpakita nga dagitoy disputes no apa dagiti riri dagiti naduma-duma nga ili dagiti countries ket mabalinmat nga adda iti mang desisyon ken mangited no inya iti karbengan ti maysa ken maysa may panggap iti maysa nga lintag. Okay,
So siya kakabsat kas na kunak at may sa ka professor iti law. Ti may sa nga isursurok ito'y CCDC, dito Cordillera Career Development College, kada ito'y Public International Law. Okay, Public International Law. Kaya ti umuna nga, kahit kung ay pakamo kanya, yun ito'y Public International Law, kat haan nga kasla da ito'y linteg nga amu tayo no regular nga understanding tayo may panggap ti linteg. Kasi ti linteg, kung na tayo, ada da ito'y Senado, ada da ito'y Kongreso, nga agpanday iti linteg, pirmaan ti Presidente, no ada iti riri, ada da ito'y Korte, nga mang-interpret, no inya ti kayat ng asawan, ibagana, no inya ti karbangan, iti may isang partido, ket malpas nga agdesisyon da ito'y Korte. Adamat da ito'y executive office tayo, nga mang-ipatungpal. Okay? Tatan, da ito'y international law, ket may sanga klase da ito'y itilinteg. No, arigan tayo, nya, awan iti international nga Senado, awan iti international nga Kongreso nga agaramid itilinteg. Okay? Kat inyangay nga rod iti public international law. Public international law, kat maala tayo, dagito'y usually kunada nga tratado, ono treaties, conventions. Deta iti primary source iti linteg iti international law. Okay? Haan nga inaramid iti maysa nga kongreso, no dikat pagtutungtungan. No inya tinag-aagrian dagitoy dagitoy countries, dagitoy ili nga iso iti linteg nga daytoy kontrata nga daytoy no inya tinagtungtungan tayo iso iti linteg nga mangtengal kanya tayo. Ket ti Pilipinas kakabsat, including China, ket isuda ket naganan daytoy signatories, ya, inaffirm da nga isuda ket kayat da nga daytoy UNCLOS iso ti mangpataray iti relationship da maipanggap iti dagitoy bye-bye daytoy oceans tayo kanjay seas tayo. Okay? So daytoy pa umay nga July 12 ket haan lang masilibraran di outcome daytoy nga kaso. But to also revisit nya jay nagnaan na daytoy nga award. Okay. So it is important for us kakabsat no apay nga dapat nga maawatan tayo daytoy. Okay, dapat nga maawatan tayo. Oh, by the way, baka dahil kinyayo ti inmuna nga nagpanunot ko na nakat kat day tamat kat linteg may panggap daytoy bye-bye. Ket datayo to'y benggit hantayo met nga apektado ta bye-bye. Pag anu tayo ngay, kunada siguro. Ngem no arigan tayo kakabsat, damot dagitoy kakabsat tayo met lang nga mahilig met daytoy ikan. Okay? They are fond of fish. Okay, dagitoy produkto iti fish. Kat no itulok tayo o no hantayo nga enforce dating or no baybayan tayo o no itulok tayo latan nga umuneg iti daduma nga countries nga isuda ti ag-exploit, isuda ti apan agtiliw, umuneg da nga agtiliw ito'y ayan ti maritime entitlements tayo dahiti kunada nga dagiti karbengan tayo nga parte iti baybay. Katno isuda iti mangala dayta syempre da tayo kat mabawasan. Awanan di paborito ni uncle nga yellowfin tuna. Ano ni auntie nga dayti kunada nga crabs, ya. Ngumina ti presyo na dayta. So adda iti epekto na no inya ti mangyari ito'y West Philippine Sea. Okay, no datayo kat malapudan, mapagalan nga mang-exploit, no nga datayo kat idatayo kuma iti ag-ani no inyaman daytoy offer daytoy bye-bye kanya tayo. Okay? So no bye-byean tayo dayta, syempre mapektaran tayo. Uray datayo nga adadtoy kabanbantayan, mapektaran apay ngumina iti presyo dagitoy ikan. Kahit no daduma ko nada, syempre, madikon ti fish. Ano na?
Aditi papanak nga rod, ag gatangaklangan ti karni ti baboy, kan karni ti baka, no karni ti manok, na nalakapay, kung nanakasay. Ngam, panunutan tayo, nga gapos iti economics niya, jay law iti supply and demand, at ngumina matlaang dagitoy. Okay? So, apektado tayo, lata. Tayo nga mahilig iti karne. May sakit jay, mahilig at ti karne. Iso nga kastoy magkakabsat nga medyo dakkel tayo nga tao. Now, unahan tayo nga kitaan dahito chronological development iti dahito nga kaso. Of course, mga ganyo dahito dispute niya. Nang nangaganyo dahito Scarborough Shoal. Nang nangaganyo dahito ako na nga Baho di Masinloc. Dahito Kalayaan Island Group. Okay, dito West Philippine Sea, South, idikat kunada nga dito area nga dito South China Sea, kunada nga iti Pilipinas, bigbigan naman dito lugar nga asidag tayo as the West Philippine Sea, which is a part of this greater South China Sea. Kaya't ada nabuya tayo iti news niya, may panggap dagitoy pananglapad iti China, dagitoy fisherman tayo nga apan ag-fish ijay Scarborough Shoal nga kunada. Okay, na nakikita tayo met dahil ijay news panggap di ay usaran iti China iti agusarda ti laser nga mang blind dagitoy instrumento iti Coast Guard iti Pilipinas agusarda iti water cannons. Okay, so ada dagitoy sitwasyon nga nadangran. Kaday takat haan nga tatala nga panahon. Okay? This has been happening for a long period of time. Okay? So, it came to fore, no? No apay nga napilitan iti Pilipinas nga agsapol iti legal nga pamuspusan tapno i-preserve da dahito karbangan tayo to'y West Philippine Sea. Okay? So, ada iti napasamak niya. There has been a long standoff ito'y Scarborough Shoal. Idi. Dahito kunada nga Baho di Masinloc. Idi 2012. Okay? Dahito Pilipinas, ket according to dagito'y membro niya, ijay Philsi nga dahito'y nga inatindaran mi, may isang member iti cabinet ini ni panawan ini President Noynoy Aquino ket inbagana may panggap daytoy discussion between dagiti cabinet ministers including of course ni Indrili edi kano ide whether or not ag-ipila tayo iti kaso ijay itlos nya tapno usaran tayo itilintag tapno to retain daytoy rights tayo over daytoy West Philippine Sea kasi no lagipan tayo China ket iki-claim na tinaglawa nga portion it is what do you call this tibaybay nya kunada nga bagi mi daytoy. Okay, which no included a large portion of daytoy area nga inted iti international community o bigbigan iti international community nga part iti maritime entitlements iti Pilipinas. Okay, so adda iti zone nga bigbigan iti international law nga areas nga ada iti karbengan iti Pilipinas nga mang-manage, nga mang-exploit nga kunada. Ngam ti China inmunag daytoy kunana daytoy iti bagi mi. Inlinyaan da ti South China Sea dayta kunada nga 9-dash line. Okay, 9-dash line. Kat kunada nga bagi mi daytoy kat adu iti features ijay nga parte iti Pilipinas ket naglawa apo daytoy nga ibagbaga iti China nga bagida. Okay, so
Ada dagitoy napaspasamag ito'y Scarborough Shoal idi. Dati standoff ijay Scarborough Shoal. Ket uray no sino met kakabsat niya. No sika ket ada iti tidaga wenno ada iti areas nga makunam nga bagim ket ada iti umuneg ono ada ti mang-intrude kayat na nga gamgamon dayta ket sika man ket ag riri ka. Okay. Ti problema baka kun ada ket apay nga intulok tayo nga kwa nya nga nakauneg dayta China nga dayta dagiti nga luglugar. We have to face the facts, ladies and gentlemen, nga ti Pilipinas, although it is a maritime country nga kunada, an archipelago, we do not have a strong navy. We do not have a strong defense force. Okay? Ikumparam iti Pilipinas iti China. Okay? So, no daytoy dispute between the Philippines and China ket napan iti maysa nga kunada nga armed conflict ay ket ijay tayo nga bihado. Okay? So the alternative for the Philippines is to seek legal nga means in order to defend ourselves. So, iti January 22, 2013, kat ito'y nga nag-notify iti Pilipinas, ito'y kunada nga itlos. Yeah? With China, nga ada iti claim da. Notify da, nga ada ti statement of claim da, under da ito'y kunada nga UNCLOS. Okay? Kas na kunaktatay, naibagakmat kinyayo kakabsat, nga ti UNCLOS ket agreement. Ti UNCLOS ket linteg between and among the parties nga signatories iti tungtungan nga dayta maysa nga tratado. And mind you, ladies and gentlemen, ti Pilipinas iti one of the first inmuna nga nagpirma ken nag-affirm dayta nga treaty. Ket China is also a member. Okay? Ket ije UNCLOS nga diay ada dagitoy option nga naited nga mabalin kakabsat kunana jay nga agkaroon iti arbitration among parties. Okay? May panggap iti interpretation no inyati kayat na nga sawen daytoy UNCLOS in the application itoy riri tayo between Philippines and China. Okay? Pilipinas ken China. Okay, daytoy kakabsat niya jay UNCLOS dagiti provisions ti UNCLOS iso ti ipa-interpret tayo. Okay, we are signatories to the UNCLOS. Inya nga road iti protection nga iti daytoy UNCLOS kinyami akas maysa nga archipelagic state. Okay? Of course, in pakamo ti Pilipinas nga idarum kami kunada di China kunada ket hami nga bigbigan. Okay? In sublida iti Pilipinas. Okay? Di ay notice. Okay? Ket ti China ti stand na. Okay? Handa nga bigbigan, handa nga kayat nga makipartisipar, handa nga bigbigan daytoy karbengan iti tribunal. Okay? Nga mangdengeg daytoy nga kaso. Ibagbagada ti rasunda adda iti historical rights kunada. Okay? Inya ba ti historical rights? Okay? Daytoy China kunada nga jay claim me over dagitoy nga parte iti South China Sea. You can trace it in history. Nabayag nga igami dayta nga lugar. Kaya ibagada pa nga actually kitaan nyo kat nagan na kat South China Sea. So nga nag-react mat ti Pilipinas idi. So nga sinukatandamat itinagan na dayta nga lugar to the West Philippine Sea. But the naming of this particular parts of daytoy oceans tayo hanamat nga kayat nga sawen nga dayta ket bagi. Okay? So ti iki-claim ti Pilipinas dagitoy Scarborough Shoal, dagitoy features iti Kalayaan Group of Islands makita kano
ijay historical records da nga isuda iti Akinbagi. Okay? Jay iti claim da. Okay. Di Pilipinas, when you go, ito nga kaso gamin, dahil no ipanda ti UNCLOS, dahil ito'y ITLOS, dahil ito'y International Tribunal on the Law of the Sea, iso ti mang-interpret, mang-interpret no inya ti rights dahil iti parties. Ket, mekanismo da ito'y, okay, mekanismo da ito'y nga mang ipakaam mo iti maritime entitlements. Haan nga maipanggap no sino ti Akinbagi. Okay. Datan apan tayo. Inya ba iti maritime entitlements, no? Ti UNCLOS gamin nag-agreean na ito'y more than 160 countries. So one of the most kinabayag nga nagtungtungtungan ti dadlo mga countries before they agreed to bind themselves iti dayta nga lintag. Okay? Ket ita nga lintag kunanay jay daytoy iti nag-agreean tayo may panggap iti karbengan iti maysa nga coastal state. Nya karbengan da may panggap ijay baybay. Okay? No, takitaan tayo nyo sino ti Akinbagi ti baybay. Dayta danom ket nagana dayto yan. Ag circulate mo dayta apay mabagim iti ti baybay. Nya so ngam daytoy pag-agreean tayo inya ba iti rights iti maysa nga country. Okay? So under UNCLOS in bagana jay ag-aramid kayo iti baseline nyo. Okay? Baseline. Okay? Inya ti baseline dahil kat boundary lines, no, so that which surrounds the lands, no, in its outermost portions. Okay? So straight lines dito kaya kunada nga straight baselines. Okay? Kat dito straight baselines iso iti pag-ibasaran dito kunada nga maritime entitlement. So from ito'y baseline, okay, and then you measure 12 nautical miles, around 22 kilometers, dayta iti kunada nga territorial sea. After that, okay, ada daytoy contiguous zone which is another 12 nautical miles or another 22 kilometers. Okay. And then from the baseline ada di 200 nautical miles kunada jay, that is the exclusive economic zone. Dayta iti area nga iti maysa nga country o maysa nga ili like the Philippines ket adda iti exclusive, okay, exclusive right na dayta nga mang-exploit, mang-develop. Okay? So from the seashore, for example, of daytoy Bani, Pangasinan, you measure 200 nautical miles or 380 kilometers siguro di ay. Okay. Ket dayta nga area ket supposedly within our right to exploit. Okay. Ket dayta ket kiklaiman, no, dakkel iti area nga kiklaiman iti China may panggap dita. Kada na rate, no, ag-rest tayo pa ibasit for konting patalastas. Ronda. Legal Public Service. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, bright barbu. Isang labanan,
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 1368. Ronda. Legal Public Service. Yes, okay. So, tatan, ituloy tayo, dahito istorya tayo niya. So, di ito yung unclose nga kunada. Nga dahito yung agreement, dahito yung tratado, ket it determines no inya, iti karbagan, iti may isang country, no, pertaining to the sea, dahito yung bye-bye. Okay. Ket han isuna apo nga may isang naganan dito itlos han isuna nga ag ited iti desisyon may panggap no sino ti akinbagi dagitoy isla nga dayjay. Okay, so despite its absence, no, in pila iti Pilipinas daytoy nga kaso han nga kayat nga makipagpartisipar iti China. Okay, despite this rejection, okay, daytoy lintag ket intulok na nga agtuloy daytoy nga kaso. So the itlos nag-appointar isuna ti arbitrators under an Article 7 under Article 7 no of the Annex 7 of the UNCLOS. Okay? So nagisubmitar iti Pilipinas dagitoy dokumento da na dagitoy ebidensya damat may panggap daytoy nga conflict. Okay? So haan nga nakipag-participate iti Pilipinas ay iti China, Madida. Okay? Ti kapanunutak met dita kakabsat no apay nga Madida ket amuda. Nya nga ti desisyon to iti dagitoy tribunal nga daytoy ket kontra kinyada. Okay? So handa nga kayat nga makipagpartisipar. Okay? So di ay mat tirigat na. So ti objection mat iti Pilipinas iti napasamak dayta nga kaso ket kunada nga awan iti karbengan daytoy tribunal nga agdesisyon ditoy. But at any rate, no, after oral hearings nag-i-award iti unanimous award on jurisdiction and admissibility nga daytoy nga di tribunal nga diay ket ada iti karbengan nga agdesisyon. And finally di July 12, 2016 ket kasna kunak no manulangan nga aldaw ket it would be the 10th anniversary of the decision. Okay, so the tribunal na in-issue na the final nga decision na and it was unanimous. Okay, sino nga dagitoy arbitrators niya usually ket dagitoy ket judges damat lang dagitoy batido iti international law. Okay? So ti presiding arbitrator idi kat may isang nga judge nga nagapo iti country nga Ghana iti Africa. Okay. So inya nga rod iti desisyon iti korte ket ati tribunal nya daytoy arbitral tribunal nga daytoy. Okay, daytoy arbitral ay tribunal ininvalidate na daytoy claim iti historic rights iti China. Kunan iti tribunal awan iti usto nga basaran dayta historic
historics right you dahil 9 dash line yo kat awan iti makita ono pakabigbigan nga legal nga reasoning no apay nga dapat nga bigbigan madayta. Okay? Ito'y dagito'y sumaganad nga daduma nga parte na daytoy nga desisyon kat inbaga na nga dagito'y maritime features nga dadta West Philippine daytoy maritime features nga pag-aapaan nyo nga i-claim nyo nga Baguio kathan nga isla dagita kat makuna nga rocks and no ada iti rocks kahit nangasawon it creates a territorial sea of 12 nautical miles around those rocks. Okay, so we have no if dagiti na establish tayo for examples nga isla nga kung kuna tayo ket ada iti teritoryo iti Pilipinas 12 nautical miles surrounding that particular areas. Okay, so inbaga iti tribunal nga China is guilty of violating our Philippine sovereign rights. Okay, so bigbigan dito international tribunal nga madi dito inaramid iti China nga panag-interfere da dagitoy fishermen tayo dito exploration tayo para iti petroleum. Now dito man niya no apay nga talagang dapat nga i-preserve tayo kuma no daytoy rights tayo over this portion of the ocean. Why? Because of petroleum deposits. Okay, petroleum deposits ta iso ti makita da o na mabigbigda nga maysa nga lugar nga mabalin nga ma-explore on the possibility of drilling petroleum. Okay, amuyumat. Okay, nagngina ti krudo magapupay lang jay Middle East dagiti usaron tayo nga oil nga ma-refine nga agbalin nga crudo, agbalin nga gasolina, dagitoy agbalin nga dagitoy petroleum products tayo. Okay, it's very expensive. We have to get it all the way from Iran, Saudi Arabia, passing through the Strait of Hormuz. Kat hindi napasamak nga ron daytoy panagbomba iti Pilipinas, daytoy US ijay Iran na i-close the Strait of Hormuz na bekal daytoy source tayo iti crudo ket nginmina iti gasolina ken crudo reaching up to 140 pesos per liter daytoy crudo tayo ken gasolina tayo ket no kasta no adda kuma dagitoy sources tayo within we also produce, then it would be much cheaper for us no for the Philippines to when we buy dagitoy nga petroleum products. Okay, so illegal met lang kuna iti itlos dahiti panagaramit ti China iti artificial islands within the Philippine exclusive economic zone, and they are causing no irreparable harm kunana ito'y coral reef ecosystem tayo. Makita tayo na dagiti reports datata nga ti China ket imbis nga babasit lang kuma dagita nga pieces of rock bato nga kunada nga ket tinamtambakan ti China nag-create dati artificial islands. Okay, artificial islands. Ket kunan iti international tribunal that is illegal. Okay? So tatan daytoy unclose nga daytoy and the 2016 arbitral award. Okay? We have to remember of course that its effects hanlang apo nga confined to the coast ditoy anti-baybay no, but it also affects us. For us dagitoy landlocked provinces ditoy Luzon no, like the Cordilleras awan met iti probinsya nga kaabay tayo iti baybay adun tupay iti kakadwa tayo pay lang ditoy Cordilleras nga handa pay nga nakikita no inya ti baybay, but the effect no, the epekto daytoy nga
conflict iti West Philippine Sea and the South China Sea is felt by us, no? Marikna tayo. Okay? Apektaran na dahito cost of living tayo. Okay? Because uray nohan tayo nga makita dahito bye-bye, the ocean dictates, no, the prices of goods in our local market. No. Da kayo nga mahilig nga gumatang ti Shopee, gumatang iti dita Lazada, no, dagitoy online shopping networks nga dagitoy. Ket how do these things come to the Philippines? Most of these are shipped. Okay, barko ti mangiyeg ditoy Pilipinas. Dagitoy nga dagitoy nga produkto. Ket no adda iti control iti China dahiti panaguneg panagruar dagitoy nga barko iti Pilipinas, then it makes it more difficult for us. Okay, nga maka-receive dagitoy nga goods. Okay, they have control. Okay, a massive chunk also of dagitoy crudo tayo kas nakunak ket magapu iti Middle East, magapu ti Japan, kay consumer goods magna isuna ito'y areas nga daytoy. Okay, and if we allow, if we continue to allow other countries to bully us, regarding the use of those dapat kumakat libre nga makasrek dagitoy nga shipping. Now, it would affect yung mga presyo ng produkto natin. Okay? Now, you have to recognize, no? Nagapusta da tayo kat ada tayo to'y Baguio, ada tayo to'y Highlands, no? Ada iti diferensya pailaeng, no? The difference of the price. We are already paying more actually than those who are in the lowlands. Why? Because you have still to transport, no, dagito nga goods dito ayan tayo, and it adds to the cost. Aga-asa manita. Agparigat langan nga rod nga makabirok tayo iti dagita produkto magparigat nga umuneg, adapay lang dito additional nga costs tayo. Okay? So ay nati pagapgapuan dagiti fertilizers tayo magapu iti store iti baba day supplier, but dagiti supplier ay nati pagapuan dagiti abono ngayab abono dagiti farmers tayo iti Cordillera no dikat from abroad. Ti maysa nga rod internationally nga iti news nga mangmangagan tayo ket ngimingina iti presyo iti abono gapusta ijay gubat ijay Iran. Okay? Adu iti components iti fertilizers that pass through the Strait of Hormuz. Ket handa nga makalusot isu nga agparigat kidi nga makaprodukto, makaaramid ti produkto dagiti manufacturers tayo to make this particular fertilizer. So it is more expensive. So what is happening in the West Philippine Sea, what is happening in the South China Sea also affects us. Okay? Kas nakunak na tayhan lang matapo nga daytoy presyo ti ikan, daytoy presyo ti fish ta ngumina, no, because low supply. Ket adamat daytoy pagkasapulan ti umili iti protina, gumatang dati karne, ngumato iti demand ti meats, ngumita ti karne ti baboy, karne ti manok. Okay, ag increase jay presyo na dagita. And it would also affect, no, dagitoy businesses and enterprises tayo. Okay, so inyapay iti mabalin nga epekto na daytoy mangyari itoy West Philippine Sea ken itoy South China Sea. Of course, no, presyo iti electricity, no, the energy security. Naibagak na tayan napanggap ti presyo ti crudo. But we also have daytoy kunada nga yay malampaya. Okay, malampaya ket maysa nga isu ti ag supply
a portion of the magapu iti malampaya in the production of electricity para iti Luzon. Okay? So, magapu iti natural gas from the malampaya fields which is located ito'y Palawan. Okay? So, if we find additional sources of this energy, okay, the natural gas, then we can lower the price of the energy that kuryente tayo. Okay, so that is a ripple effect. Okay, so again, the food basket connection. Okay, tatan. Okay, from a legal and educational standpoint, pagkaawat tayo iti UNCLOS reveals, no, kathan lang para idigito'y coastal states, but it also affects other states. Now, you know, daytoy nga desisyon get recognized by many countries already. Okay, so if they have conflicts also pertaining to dagitoy maritime entitlements da, ito'y exclusive economic zones da, they would, no, make use of the decisions of this tribunal, okay, the Philippines versus China as a basis, okay, for propping up, no, tapno ipatakdardamat dagiti karbanganda over their exclusive economic zones and maritime entitlements. Okay, so ultimately, dito'y West Philippine Sea issue is also a question of national identity. Apay kunada nga datayo just laeng. Okay? Nga basta-basta dalang they will trample on us just because they are powerful. Okay? So this pertains to our national identity and territorial integrity. Okay? So we have to educate, dapat nga ipakaammo tayo daytoy citizenry tayo, no, inya iti mapaspasamak nga talaga ito nga lugar, kasi mangmangagan tayo matlang na masaktan iti daduma nga nang ilablaban iti karbangan iti Pilipinas regarding daytoy rights da iti West Philippine Sea, when they would hear dagitoy senators o no congressmen nga gibaga nga isurrender tayo langin. Nyapay lang ti pag-apaan tayo ta, kaya napigpig samot ti China. What is that? That is a very embarrassing statement coming from our who are supposed to be our statesmen. No, they are already surrendering. Okay, despite the fact that we have already adamat iti desisyon iti tribunal. Okay, so kung nadagat awan ti serbina matlaang dayta. Okay, awan serbina ta awan iti mang ipatungpal. That is true, no, in a sense that awan iti international body nga mang ipatungpal daytoy desisyon iti arbitral award tayo. Okay, anya ti kat kong asawan, no, haan nga mabalinmet nga Amerika ti mangibaga nga pumanaw kadta China. Okay, ta awan iti what do you call this authority da, no, handa nga kayat met nga makisawsaw nga isuda ti agi patungpal iti maysa nga desisyon, no, which would be contrary also to their interest, no, kasi kaya mo lang ti America nga to maintain a amiable relationship with China, because it could lead, no, to greater disputes, greater what do you call this na mas malawak na away, no, between and among these particular countries. Okay, so we should understand that the law, no, equips us, okay, now with the necessary legal knowledge and understanding of what is happening. Okay, so
Ado gamin no kitkitaan tayo dahito ipopost dati Facebook no ado dagiti agit itad ti komentaryo nga haan met nga gusto. But it is our responsibility to educate ourselves and to what do you call this? Make it a part of our passion to educate the populace. Okay, dapat met nga maamuan iti mas nadado nga tattao regarding daytoy victory tayo 10 years ago. Okay. So, moving forward from that, okay? Moving forward to that, inya ngayon ti aramidan tayo. Okay? Inya ngayon ti aramidan tayo. You have to understand nga kasno kunak no, we already won this particular battle. Okay? We already won this particular battle. We make use of this decision of the arbitral tribunal in order to assert our rights over the West Philippine Sea. Okay? Kasi China, no? If you look at what is happening, no? Adung nasyon, particularly dagiti kaaruba tayo, nga mang bigbig matlang daytoy nga decision. And they are of course, no? What do you call this? Also involved in this conflict in the West Philippine Sea, in the South China Sea. Okay? Ano niya dagiti nga countries, no? We have Vietnam, with whom we share, no? Yung mga boundaries ng mga exclusive economic zones natin. You have Malaysia, you have Taiwan, okay? Even Japan has a say. Okay? Because you have to consider that the Scarborough Shoal is also claimed by other countries, no? Pero tayo ang pinakamalapit sa Scarborough Shoal. Okay? Tayo ang pinakamalapit. And it is within our exclusive economic zone. Okay? So, tiar aramidan mat iti Vietnam tatad kapusta dati conflict da with China is that they have a two-pronged approach on that, no? So they are trying to remedy dagiti problema da through discussions, but they are also threatening, no? Usaran damat daytoy nga kaso tata nya. Ibagada nga no kasta ti aramidan nyo, nakasagana kami mat. No, we are ready to file a case, a similar case with this particular tribunal. Okay? And because nagdesisyon dan amumi nga da kami kat mga bak. So that is what is being avoided also by China. So there is a leverage advantage of these particular countries in what do you call this, in also maintaining their rights dagiti karbanganda over dagiti territories over which they also have claims, yeah. So that is of course, no, we are now in the 10th anniversary within the next few days. Okay, so again, no, I would like also to explain more kahit ko pa nga explicar may panggap dayti kunada nga baselines. Okay, ta adumat lang ta iso dayti pag-aapaan manen iti dayti Senado ken Kongreso regarding dagiti baselines tayo na actually there is a pending case questioning the passage of a law, no, which sets yung bagong batas natin. Okay? Yung meron tayong bagong batas which sets yung kung saan dadaan ang mga barko, sea lanes nga kunada. Okay? At dati man question dita ket usarunda daytoy daan mat nga old arguments against our baselines. Okay? So ada iti maysa nga kunada nga baselines law tayo. Republic Act number 52 9522. I'm sorry. I forgot. No, 9522. Okay?
So to this is the baselines law. Okay, baselines law. Kas nakunak kakabsat kat the baselines is from where we measure. No ay na iti pagrugyan tayo nga mang measure dagitoy karbangan tayo. And I'm also very happy to say or to report that in the establishment of the baselines, the primary nga government body iti daytaket di NAMRIA, okay, National Mapping it's an arm of the government na isudati apan nag-survey di baybay nga mangibaga no ay nati paginggaan daytoy territories tayo nya. Kaya I am happy to report nga daytoy NAMRIA is headed by its director nga may samot lang nga kailian tayo, Commodore Carter Lumaang. Okay. What I remember from Carter is that idi rugrugi pa lang around when I was starting as a lawyer. I remember him saying that ti trabaho da ket apanda ag survey ijay baybay the determining the extent of the territory of the Philippines, for example. Ket tatakat isuna apo iti director maysa nga kailian tayo, maysa nga cordilleran, particularly in the province of Benguet ni apo Commodore Carter Lumaang. Ket would like to acknowledge, of course, his achievements as the Commodore. So isuda po dagiti primary nga agency nga mang ibaga no inya iti extent iti territories tayo dito i Pilipinas because of what they are doing. Okay. So again, in international law kahit kulang manen nga i-explicar, okay, that in international law these are agreements, dagitoy law nga kunada are actually agreements between and among countries and states, and that they have agreed that this will be the law between them and among them. Okay, so we, the Philippines, is one of the initial signatories of the UNCLOS, okay, which China also is a signatory. Okay, so it is a wonder kung bakit ayaw nila na makipag-participate in the proceedings pertaining to the arbitration despite the fact na sila ay membro ng or they are the signatories of UNCLOS. And the only thing that we can see or say is that probably they sense that they are at a disadvantage. They are at a disadvantage when we follow the law. When we follow the law, sila ang dihado. Kaya ayaw nilang makipag-participate. They question the jurisdiction of this particular tribunal. Why? Because they know that they are a disadvantage, and we are truly we should be truly be proud of the people who initiated this particular case. Why? Because according to yung mga nag-study ng batas na ito, okay, that the Philippines has used a strategy that is quite advantageous for the Philippines. So let us have a break muna for sa patalastas. Thank you. Ronda. Legal Public Service. Good news! Sa Mlulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy 0 advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop?
ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puting sulit ang glow up sa white rose papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White rose papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White rose papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 1368. Ronda. Legal Public Service. Yes, ladies and gentlemen, datayo manan, nagsubli tayo. Okay, so continuing, no? So as I mentioned, no, this particular study is makunadang part of public international law. This is only one, no, may salang dito ay apong subject iti College of Law. Okay, iti amin mat nga College of Laws tayo iti Pilipinas, they teach this particular subject, and the UNCLOS decision is part of the discussions on public international law. So I am hoping that damat kuma ti maulukoy tayo dagiti kakabsat tayo, okay, to study and take up law. Okay, so if you go to law school, okay, hanlaang met nga young people ti adajay ta dapay met dagitoy older individuals who would like to study law, okay, ket naduma-duma ti backgrounds dagitoy agalala iti ti law. We have we have police officers, we have teachers, okay, ket as of now, no, madama iti enrollment dagitoy and dagitoy examinations for admission to the College of Law. Okay, so we invite dagitoy kakabsat tayo who are what do you call this, inclined to study law, to enroll, okay, to enrich also, because of your experiences probably in where you are, to enrich the experience of taking up law. Okay, so in the discussion tayo tatay, okay, madamamat lang nga discussion iti Senado, okay. So there was this question, and I would like to discuss the history of our claims over the Philippines. Now, you do understand, okay, you do understand that the Philippines was colonized by Spain for over 333 years. Okay, 300 some years, no? And that's a very long time. And the Spaniards have established, okay, na-establishar da ditoy no inya it extend iti territory to ti Pilipinas. Okay, you have to understand that the Spanish and the Portuguese were very, very good navigators, and they were very good map makers. So in one of the oldest maps of the Philippines, okay, established by or prepared by the government of Spain at that time, they have identified, if you look at those old maps,
makikita mo doon na in-identify nila yung mga features of the Scarborough Shoal and the features of the Kalayaan Group of Islands. Okay, so nandoon nakikita nila yan. So if we base our claims also on historical rights, then we have a basis in order to say that these particular islands and island groups na pinag-aawayan ng Pilipinas ngayon at in other countries, that it was part of the territory of the Philippines because in-identify nga ng mga map makers natin ang mga location of the extent of our territory. Okay? So, well, in history na narinig naman natin na we were sold, apparently. Sold. Okay, sold. Because Spain, alam nila na natatalo na sila. No, they are no longer the dominant empire. Okay, they are already losing their territories, and there was the Spanish-American War, which involved yung America and Spain involving its territories not only in Mexico, in South America, but it of course also included the Philippines. Okay. So, apparently, according to history, nagkaroon ng moro-moro na paglalaban sa Manila. And in the end, nagkaroon sila ng treaty. Okay? Known as the Treaty of Paris. Okay? It is a peace treaty between Spain and the United States. And in one of the considerations in that party, the territory of the Philippines. Okay? At doon, ang Pilipinas ay kinuha, okay, was acquired by the United States in the amount of $20 million. Okay, $20 million ang value ng Pilipinas when it was given to when it was ceded to the United States. So that was our value, 20 million. Okay? $20 million. Okay, so doon nakalagay naman doon ang arrangement na kung saan ang delineation ng teritoryo ng Pilipinas. Okay, so a description there. Okay, but in that particular Treaty of Paris, okay, hindi nasama ang Kalayaan Island groups in the description on how it was described. Okay. But Spain had already claimed the Kalayaan Group of Islands at the time as a part of its territory. Pero hindi lang nila sinama. So, nung nalaman ng Amerika, when the United States learned, bakit excluded? Hindi na nasama ang mga islands na ito, which is outside sa boundary line ng Treaty of Paris. So, they had to negotiate again with Spain. Sinabi na, bakit ganito ang nangyari? Sabi ng pumirma naman kayo. Okay, so the United States wanted to really take all of these particular properties. Yung mga properties ng Spain that is traditionally owned by Spain. So they nag-offer na naman sila, okay, what if bibilhin na lang namin? Okay, nagkaroon ng negotiation, and for the amount of $50,000 it now included the territories owned by Spain, okay, outside sa description in the Treaty of Paris, which now included, of course, the Kalayaan Island Group. Okay, so historically, we can trace that we have historical rights also over that particular pieces of land. Okay, pero na-mention ko kanina kasi the ownership of these lands is, when in question, is not within the
jurisdiction, no, wala sa karapatan ng UNCLOS, okay, under the UNCLOS to determine. So hindi siya covered sa arbitration na yon, under sa Annex 7 na yon. Okay, so there are the proper forum siguro in order for us magkaroon ng desisyon ng ownership or sovereignty over a particular parcel of island or land which we find in the ocean is yung sinasabi nila na International Court of Justice. Okay? But the problem is, in the International Court of Justice, no, the parties must agree to submit themselves for to that particular tribunal. Pero sa feeling ko naman, ayaw pa rin ng China na mangyari yan. Okay? The Philippines and China had several blunders pertaining to their claims, no? Merong mga pagkakamali ang bawat isa rin. Okay, even China had made blunders, no, na nagkaroon sila ng admission that kung gaano katagal ang kanilang claim. Because kung titingnan mo ang mga mapa ng China, yung mga old na maps ng China, ang kanilang pinapakita, yung pinakadulo, southernmost part ng kanilang territory is Hainan Island. Okay, which is malayo sa atin. Sa Pilipinas, ang mga oldest maps natin, okay, would include the Kalayaan Island groups. Okay. So kung magkaroon man ng discussion or magkaroon man ng litigation, then the Philippines, who I think would have a better standing or right as against China in that particular situation. Okay? So that is how, no, yung mga proponents of the UNCLOS, no, view certain issues in that particular conflict. Okay? So yun. So we have the Treaty of Paris, which delineated ang teritoryo ng Pilipinas, and you have the Treaty of Washington, taking into consideration yung mga old maps ng Pilipinas, official maps of the Spanish Crown, no, as old as 1875 and older pa, no, na mga mapa. Doon mo makikita that in those particular maps nandoon pa rin ang isla na pinag-aawayan natin ngayon. Okay? So, historical, kung gusto nila ng historical, I think the Philippines is also at an advantage in that particular situation. Kaso nga lang, of course, no, there would be no tribunal without the cooperation of China. Walang magkakaroon na discussion in the International Court of Justice if China would not participate. So it would be a useless, not a useless one, but it would be an exercise of futility na sabihin natin na punta na tayo sa ICJ. Okay? Because as I mentioned, kung punta ka man sa International Court of Justice, the other party must agree. Which is different, no, sa nangyari sa tribunal na ito na nag-issue ng decision. Why? Because it is not necessary for the other party not to agree. Kahit na walang if the other party does not agree, then the arbitration will continue. So ganyan ang nangyari sa atin. And that's why, no, we were able to present all that our evidence, no, ang ating ebidensya. And that's why the tribunal unanimously decided in our favor. Okay? Decided in our favor. So, the extent of our national territory is described by laws. You have also the Constitution itself, no? And when you look at the Constitution of the Republic of the Philippines, no, it would of course, no, include this. The basis for its territory is these particular treaties: the Treaty of Paris
and the Treaty of Washington. Okay, so yan, isang history lesson. Okay, history lesson na pwede nating also teach our children, okay, about the Philippines. Okay, so there's an interesting case, no, the case of the island of Palmas. This was in the early 1900s. Okay, so na-mention ko kanina na ang US nabili ang Pilipinas for these amounts, 20 million and then 50,000. Okay, so when the United States in-investigate naman nila gaano ba kalawak ang pagmamay-ari ng Espanya. And sa kanilang records, nakita nila sa record ng Spain, merong isla on the southern part of Mindanao, okay, which was at that time known as the island of Palmas. Okay? So nung pumunta yung mga Amerikano doon, claiming it for the United States, they found out bakit mayroong mga tao na nandoon at ang kanilang flag ay ang flag ng Netherlands. Okay, flag ng Netherlands. So they made nagkaroon ng kaso. So both parties agree that they will bring the issue before yung counterpart ng International Court of Justice at the time. Okay? And ano ang sabi ng korte doon? Okay? In order to claim, para mag-claim ka ng isang territory na pagmamay-ari mo, there are several modes by which you can do it. May mga iba't ibang paraan, no? Kunada jay by mode of discovery. Okay? Kung kayo itiin mo na nga naka-discover nga nagbadak dito nga lugar, ket if you claim it for your own, then you have the rightful claim. So first to discover and first to claim. Okay? And then you have yung principle of occupation, kung gaano ka katagal doon, no, na when you occupied it. Okay? So the ruling of the tribunal in that particular case is that tama. Okay? Tama, Spain, no? Nauna siya ang nakadiscover. Pero ang nangyari doon, Spain did not establish a government there. Okay, walang social structures, walang administrative na supervision over that particular islands. Ang nangyari, pumasok ang Dutch East India Company, the Dutch. Okay? So nakipag-arrangement sila sa mga tao doon. Sinasabi nila that we are na kayong mga tao dito are agreeing to be under the Dutch flag, no, sa flag ng Netherlands. Okay, so ganun ang nangyari. So, ang sabi ngayon ng tribunal is that Spain diniscover pero hindi nila inalagaan. They did not occupy, they did not exercise administrative supervision over the islands. Then nandoon ang mga Dutch, sila ang pumasok. They have been there for several decades and hindi sila minolestya ng Spain. Then who has a better right? It would be now the Netherlands. So that's how one way the Philippines lost a particular territory under sa international law. Okay? So it was no longer a part of the Philippines, but we did own a portion of that, no? So yung island of Palmas ngayon is under the country of what do you call this, Indonesia. So sa Indonesia na ngayon ang isla na yan. Okay, so those are some of yung mga side notes natin on our discussion on the 10th anniversary
of the July 12, 2016 Arbitral Award in the Republic of the Philippines versus the People's Republic of China under Annex 7 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. Okay? So again, 10th anniversary. Okay? So as I mentioned, no, it affects us. Kahit na tayo na nandito sa highlands, we are affected by this. No, you have to understand that we are in an archipelago. Okay, we live in a country composed of several islands, mga isla. Okay, which is connected by bodies of water, and we are a particular unit. Okay, so kahit na mag-iba-ibang isla tayo, but we are a one country. So we cannot separate ourselves. No, we cannot separate ourselves being highlanders. No, so kung ano ang nangyayari sa ibang parte ng Pilipinas. As I mentioned, we are part of the Philippines. Okay, we are part of the Philippines. Okay, so ngayon, there are questions regarding to sino ba ang may karapatan, no? Sa maritime entitlements. Okay, in 2011, when was this day? In 2009 pala. Okay, the Republic of the Philippines, okay, enacted Republic Act number 9522 or RA 9522. What is the purpose? It is to correct or to reestablish yung baselines laws natin. So we had a baselines law noon. Ngayon, meron na naman, there are changes because hindi na compliant ang baselines law natin sa UNCLOS. So we have to make it compliant. So nagpasa ng batas, ng bagong batas, making adjustments, no, so that it is compliant with UNCLOS. Okay? Now, ito, question ng mga ibang mga mambabatas at mga abogado. Okay, sinasabi nila ang baselines law nire-reduce niya ang teritoryo ng Pilipinas. So isa ito sa mga no? Yung ginagamit ni Marcoleta versus kay Senator Ontiveros, no? Kayong mga proponent noon ng mga anti-baselines law ngayon, bakit you are silent? Okay, you are silent in this particular issue because if you look at what is happening, no, Senator Marcoleta is one of the proponents na nagsasabi na let's just give it up, ibigay na lang natin sa China. Okay, yung baselines law na yan, hindi diba? Sinasabi na ang baselines law is wrong. Okay, dapat na itikwan natin because that is a violation of our sovereignty, ang sinasabi. Okay, I'm sorry, no, hindi yun ang kwan natin, but that is the question that is being raised by Senator Marcoleta against Ontiveros, no? Why are you now silent, no, pertaining sa mga bagong batas natin? Okay, kayo yung mga lumaban noon sa RA 9522, ngayon ayaw nyong i-question naman ang what do you call this? You are actually silent about questioning that particular baselines. Okay? So ano kasi ang nangyari doon? Well, sabi nila yung teritoryo natin is lumiit. Pero sabi naman ng Supreme Court, no, it dismissed the petition. Sabi doon na constitutional naman ng batas. Okay? Because the baselines law is not, okay, does not affect the territory. Okay? Ito ay ating obligasyon under international law, no, to comply with. Okay? So these are delimitation of maritime zones and not about territory. Hindi natin pinag-uusapan ang teritoryo. Okay? So
The regime of islands, sabi dito, ang Kalayaan Group of Islands kasi is not within daw ng territory ng Pilipinas, which is not true because ang description ng teritoryo ng Pilipinas, again, you have to think of yung Treaty of Paris and the Treaty of Washington. It is still a part of our territory. Okay? So, dito nagkakaroon ng duality kasi on our understanding of domestic law and international law. Okay? So, ang municipal laws natin, okay, we claim that these islands, these particular features is part of the Philippine territory. Okay? But in the eyes of international law, okay, these particular features are merely determinant of the extent of our maritime entitlements. Doon lang natin nakikita kung gaano kalawak ang ating karapatan sa ating karagatan. Okay? So, in the passage of Republic Act number 9522, okay, sa pagpasa ng batas na 9522, okay, we were actually hinahabol natin ang deadline for compliance with the requirements na ipasa natin ang ating baseline. And also for the fact na gusto natin na magkaroon ng claim over yung sinasabi nila na Bentham rice, which is found on the eastern portion naman ng Pilipinas, which is, if you look at sa ating in the description of our national territory, is outside our territory. But we would like to claim it. Okay? Pero we cannot claim exclusive use of that particular feature, okay, kung wala tayong baseline. Okay? So that is the importance of yung batas na yan. Yung baselines law, which these are the lines that from where we determine ang ating mga karapatan sa ating karagatan. Okay? Kung wala yung baselines na yon, then you cannot, the Philippines cannot lay a claim for an extended economic zone over the Bentham rice. Okay? So, importante na meron yon in order for us to lay claim over this particular part of the ocean as our extended economic exclusive economic zone. So, yun ang importansya nun. Kung hindi natin pinasa yung batas na yon, wala tayong basihan na mag-claim sa Bentham rice. And Bentham rice is said to have nakikita nila na the possibility of the yung mga natural resources that we can find there. Okay? So yun ang kanilang hinahabol nun, and that's why they passed also this particular baselines law. Okay? So and now, of course, we have these particular new laws also in conjunction with the UNCLOS, where nagkaroon tayo ng sea lanes, mga designated sea lanes kung saan pwedeng dumaan ang mga barko sa ating mga karagatan. Okay, so we have the 3 designated sea lanes, one sa northern Philippines, between Taiwan and Luzon. Then we have one passing through the Visayas, and one that passes through sa bandang Mindanao going to Indonesia. So again, ladies and gentlemen, babalik na naman tayo sa konting patalastas muna. Ronda. Legal Public Service. Good news!
Sa Mlulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Batso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Batso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Gasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 1368. Kayo po'y nakikinig sa RPN DZBS 1368. Ronda. Legal Public Service. Oh, okay, ladies and gentlemen. Malihis naman tayo ng konti, no, from our discussion regarding sa law of the sea. But as I mentioned kanina, I am a may saak nga professor iti College of Law. Kaya't dito iti kaya't kumat nga itod nga well, what to expect, no, sa mga those who are intending to enter into law school, no. I am a graduate of the University of Cordilleras. But I am now teaching, no, sa Cordillera Career Development College. Okay, so of course those who would like, no, to enroll in the College of Laws, meron pa tayong mga requirements ng kwan, no, that of course mga abogado, before they enter into law, must already have a degree. Meron na kayong mga degree, no? Kayo ay nakatapos ng 4-year course. Okay, 4-year course na degree holder na kayo. So like myself, may saka po nga dati nga registered nurse. Okay, so iso iti pre-law mat idi. Okay, pre-law. So adumat dagiti kakabsat tayo nga ti pre-law da ket daytoy commerce, daytoy education. Okay, so di classmates ko malagi lagi pag idikat. Dati kakaduak matla nga fresh graduates nga political science. Then I had a classmate nga NBI agent, at dati classmate mi nga may isa nga police captain. Okay, dagitoy so professionals, and of course dagitoy fresh nga karkarwardamat iti kolehiyo nga awan pay iti experience na pertaining to work, no, nga nagdiretso da nga nag-ala iti law. Okay, so anyat ekspektaron tayo no da kayo ket ag-enroll iti College of Law, no? So usually dagiti colleges of laws tayo ket dati klase da, no. Some schools would have classes like in the afternoons, no, weekdays, and then Saturday from 5:30 to 8:30 ang weekdays, and then on Saturdays as either the whole day or nga naman lang ti rabi. Okay, so and others, no, have variations, no, na sagsabali mat iti schedule da.
ito'y CCDC ket kaduan nga klase mi is on Saturdays and Sundays, and then we have Thursday, Fridays, no, evening classes in order to accommodate mat dagitoy working nga students tayo. Okay, so that is the expectation then now of inya ba iti kaslang nga kabubutan mat kuno nga umanag ti klase. Well, you really have to have some kind of resilience, no, because naduma-duma mat dagitoy klase iti maestro tayo nga ag-isursuro ti law. Ada dagitoy stricto, adu mat dagitoy nalagan mat iti panag-manage da iti klase da. But you have to understand that it would really take a lot of your time when you take up law. Why? Because you will be reading. Okay? A lot. You will be reading a lot. Agbasa kayo nga talaga. Okay? So every night, almost every opportunity that you would have, you would be reading. Kinadado pa itibas-basaan nyo. Okay? Napupuskol nga kaso. Okay? But, it's fulfilling naman. Okay? What you put in your head is a treasure that has no equivalent. No niya ti may kargam dita utak mo akas naadal mo cannot be taken away from you. Unlike money, unlike mga properties, no? So fulfilling ang maging abogado rin, no, to serve, no. You have to ang mga misconception kasi ng mga tao regarding sa practice of law, okay, is that dagitoy abogado ket isu na dagiti taga-remedyo dagiti problema. Okay, that is not the primary function of a lawyer, no. So it is of course to bring justice. Deta kuma iti primero nga trabaho iti maysa nga abogado, no, to give justice to those who are in need of justice. So the practice of law is actually a form of public service. This is just another form of public service. So serbisyo legal nga kunada. Okay? So da kami hang kami mga agtatrabaho ti gobyerno mapay nga public service kunada, because as lawyers we are officers of the court. Okay? So please don't expect nga dagiti abogado yo katagaramid da iti something which is illegal, no, in order to remedy your problem. No, that is not the function of the lawyer. Okay, the function of the lawyer in that particular situation is to protect you from any abuses by those other parties. No, it could be the government or yung katunggali mo. Okay? So your lawyer is there not to protect your rights and to help you establish those rights and to enforce those particular rights. Okay? So again, ang thinking kasi ng nakakarami, ang abogado is a gunslinger, hired gunslinger. Hindi po. Okay, they are also public servants. They are, according to sa jurisprudence natin, they are officers of the courts. Okay, sila ay mga opisyal ng korte, and they are bound by the oaths that they have taken to their profession. Okay? So those who are interested, we encourage you, no? Pero kailangan, as I mentioned, meron kayong fortitude, meron kayong resilience, no? You should have a degree first, meron kayong degree, an undergraduate degree. Ang ating pong degree ngayon for lawyers is not bachelor's degree, no, or LLB or Bachelor of Laws, but
Juris Doctors na po ang classification nila. So, you would see yung mga lawyers ngayon, hindi na LLB ang nakalagay sa kanilang ina-append nila o dinadagdag nila sa kanilang mga pangalan, pero JD. Okay? They are Juris Doctors, no? Doctors of Law. Okay? Although, of course, no, academically, hindi po equivalent ng mga doctors, PhDs ang mga kuwan na yan, no? Because ang ka-equivalent ng mga JD is yung mga MDs. Okay? They are professional doctors. Okay? We are also professional doctors, not in medicine but in law, which is different from sa mga academic na PhDs naman, no? Okay, yung mga doctors of education or EdD. Okay, because yung mga status na yun ng mga EdD at PhD, no, nabibigyan sila ng specific characterization of having original research, mga original research ang kanilang ginagawa, which is different from sa JDs and sa mga MDs. Okay? So, ang law course is 4 years kung tuloy-tuloy po yan na kukunin ninyo. Okay? But yung mga karamihan sa mga estudyante namin hindi po nagtatapos ng 4 years. Why? Because they are working. Okay? And nare-reduce ang kanilang mga subjects naman. Okay, to allow them to be able to attend to all their classes. Okay, so if you are interested, no, think of yung sakripisyo mo, okay, in order to become lawyers. Okay, so after 4 years of study, okay, burning the midnight oil na sinasabi nila, pagbabasa, may mga final exams, then you have to hurdle another examination in order for you, no, to become a lawyer. Hindi lang po pagtatapos ng eskwela ang nangyayari dyan, no? You have to hurdle the bar examinations, the bar exams. Okay, yung bar exams po ay that is given by the Supreme Court. Okay, so in order to determine kung karapat-dapat ka ba na mailagay sa listahan ng mga pangalan ng mga abogado, ay yung tinatawag po na rolyo, the roll of attorneys. Okay, so if you pass the bar, then if you are qualified, then you will become a member of the Philippine Bar, and your name will be ilalagay po nila sa rolyo at kung saan kayo pipirma. Okay, of course, no, there would be sacrifices that you will have to make if you would like to continue taking up law. Okay, taking up law. You would i-reduce ninyo ang inyong nightlife. Okay, i-reduce ninyo ang inyong mga expenses kasi you have to pay yung mga tuition naman ninyo at mga matriculation. Okay? Hindi na masyado ang date night. Hindi na masyado ang inuman kasi nga nagbabasa tayo. Okay? And that is how lawyers, no, gain the necessary aptitude in order for them to pass the bar. Okay? To pass the bar. So, hindi po basta-basta ang pagkuha ng abogasya. Okay? Hindi po namin kinukonsider na ang mga naging abogado is nakatsamba lang sa pag-take ng bar. Hindi po. Okay? Because it would take you 4 years of study before you are allowed to take the bar, and it would take you a long with the necessary knowledge and intelligence also to pass the bar. Okay? So, ganun po. Okay? So, I hope now that I have been able, no, to encourage some of you, no, to also take the bar, to take up law as a different kind of vocation for you. Okay? So, that is an invitation to
those who are inclined. Okay? So again, nakatapos na po kayo ng isang kurso. Okay, you have passed the bar. You have passed or you have already achieved a degree. Meron na kayong degree. Okay? O kahit yung degree ninyo, hindi po kailangan na meron kayong board exams or what not, no? But nakatapos po kayo ng degree and you have the necessary units that would that would allow you to take up the that you would be allowed, no, that you are given the aptitude, meron kayong aptitude in order to go through the rigors of law school. Okay? So again, no, we are now celebrating the going back. We now celebrate, no, in conclusion. We have the last around 10 minutes na lang. So in conclusion, ganito po ang aking discussion for this particular day, no, that it is the 10th anniversary of the decision on the July 12, 2016 decision, arbitral decision pertaining to the Republic of the Philippines versus China, okay, under Annex 7 of the UNCLOS. In this particular case po, okay, the Philippines won against China, where the court decided na yung mga sinasabi ng China, yung kanilang 9-dash line as a part of their historical right, has no basis in law. Wala pong basis ang kanilang assertion na ang South China Sea is a territory of the People's Republic of China. Okay? So if we do have, if there is a comparison there, the Philippines also has historical rights kung magkalaban man ang kanilang kwan. But ang historical rights po ay hindi ginamit ng Pilipinas pertaining to this particular arbitral decision. So, ang ginawa lang po natin ng Pilipinas is ano ba ang ibig sabihin? How does UNCLOS apply in our current situation? So, doon po, in-establish ng arbitral tribunal na walang karapatan ang China to say that this is theirs historically. Okay, so na-invalidate po ang assertion ng China ng historical rights. Okay? At dito po rin sa decision na ito na nagkaroon ng status of maritime features, no? In-evaluate ng korte, no, that these particular features sa West Philippine Sea are not, islands. Okay? Hindi sila mga isla. Okay? But they are actually rocks which has meron siyang maritime entitlement na territorial sea. Okay? So, wala pong sinabi ang decision ng arbitral award na ito kung sino ang nagmamay-ari sa mga bato na ito. Okay? But these particular rocks has, if you are the owner, you have a territorial sea which surrounds these rocks. So, meron po yung isla ng Pag-asa. Okay? Na sa atin po yun, no? In our laws, we have the creation of this municipality, no? Including this the island of Pag-asa na pagmamay-ari natin. And around these features is we have a territorial sea over which we exercise exclusive jurisdiction. Okay? At sinabi rin po ng decision na ito na ang ginawa ng China, ang pagbabawal sa mga mangingisda ng Pilipinas, no, ang pagbabawal, no, in their interference, no, sa exploration ng Pilipinas ng mga langis sa karagatang ito, okay, is a violation of international law. Okay? They are interfering with our
sovereign rights, okay? Exclusive natin yon, nandoon sila. So nagkaroon ng deklarasyon ng ginagawa ng China according to this particular arbitral tribunal is what? Is in violation of our Philippine sovereign rights. Okay? So, what they are also doing, no? In the EEC, like constructing yung mga artificial islands na yan, is causing irreparable harm to the coastal reef ecosystem natin. Okay, so yun po ang desisyon ng arbitral tribunal pertaining to that particular case. And why? As I mentioned, bakit kailangan natin na pag-aralan ito hindi naman tayo affected. Okay? That is a wrong, I think, kamali rin yung sinabi ko na hindi naman tayo directly affected because we are directly affected to what is happening sa West Philippine Sea na yan. No? Again, yung cost of living natin is affected. Okay? You have to understand na yung mga materyales, mga equipment, mga materials that is necessary for industry passes through this particular maritime highway. So, doon po dumadaan. Okay? Yung mga goods coming from China to other parts of the world, from Taiwan to other parts of the world, okay? Yung mga Singapore na pumunta sa Pilipinas, yung mga goods na nanggagaling China dumadaan sa atin. Okay, even from this our neighboring one, they pass through the West Philippine Sea. Okay, so if it is affected, if yung traffic doon is affected, then it would impact our cost of living. Okay, so doon dumadaan yung mga nagdi-deliver ng petrolyo, nagdi-deliver ng mga materials natin sa mga fertilizer natin dito sa mga para sa mga farmers natin. It would affect us. Okay? And more direct siguro is yung mga kapatid naman natin na mahilig kumain ng mga lamang dagat katulad ng mga isda, yung fishes, crabs, mga talaba. Okay? And these are coming from the West Philippine Sea. Okay? Kung we are prevented from that, di wala nang bibenta sa atin. Kung meron man, the price would be higher. Okay? Mas expensive na siya. And because kung kukunti ng isda, we would look for other sources of protein. So, others would be, paano kung karne na lang? But because of yung law of supply and demand na sinasabi nila, okay, tataas din ang presyo ng mga ganyang bilihin. So, it affects us, ladies and gentlemen. So, and presyo ng langis, presyo ng energy is also affected. Okay? So, and then, it should be a matter of pride for us, in conclusion, that we should be very proud that we were able to establish this particular rights, because it is recognized internationally now by many of by yung mga ibang countries. Okay? So, it is a question of national identity. Mga Pilipino po tayo. We cannot separate ourselves from what is happening to the other parts of this country. We are as much affected by what is happening in Mindanao, in other parts of the Philippines. We are part of that particular country. It is a part of our identity and national integrity. We should not back down from the bullying of other countries, pertaining to these particular features, and maritime entitlements. So, to end, yan po again, we have the decision. We celebrate on July 12 the arbitral award
in Republic of the Philippines versus the People's Republic of China. Okay? We won, and we should be proud, and we should be what? We should also teach this to the other yung mga kababayan natin and to our children. It is a matter of national pride. It is a matter of our national identity. So I would like to extend my gratitude to Attorney Susan, Umayat, for allowing me to also express these particular learnings that I had as I was sent in patuludak apot iskwilaan nga ang eskwela mat patuludak ti CCDC ti Cordillera Career Development College nga ang eskwela tapno adalak dagiti nga banag tapno adamat iti ma-share ko kinyayo thank you, Attorney Umayat. Thank you to CCDC also, and thank you to DZBS for giving me this particular opportunity to express this particular kind of advocacy. So, ladies and gentlemen, naimbag nga aldaw tayo amin. Pasalamat ang kinyayo maten, and I would like to say God bless to everyone. Good morning. Ronda. Legal Public Service. RPN DZBS Baguio. Ang Radyo Ronda ng buong Pilipinas. Good news! Sa Mgulier, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Huwag palampasin. Hanggang August 16, 2026 lang. Per DTI FTE 256695 Series of 2026. Kita man padle no may kanal. O nagtapadle, naikanalon. Ay inayan ito. Saan mo naparigat ang tabaginog man maneho, padle? Mga lakan, iti ka partner mo, iti pa nagmaneho. Pong Tao, Dashcam Supplier. Ni Pong Tao, kat numero 1 at Dashcam Supplier. Eksperto, iti pa nangigabit, iti carting, ka-alarm, GPS, Android stereo, ken at dabay nagduluma ka accessories da, urian niya klase tulugan. Pong Tao, Dashcam Supplier. Wow! Masarakan ni Jai, palet ilonglong, at idag iti Stone Kingdom. Pong Tao, Dashcam Supplier. Nakaluka alas 8 iti agsapa, ngaginggat alas 5 iti malem. Pong Tao, Dashcam Supplier. No at kayo at damagan, awagan, when you i-text you lang ni Gemma